ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Абзор 07. имрӯз мо қарор дорем яке калонтарин заводи газоблок дар Тоҷикистон, ин дар 9 километр мебошад, ваҳдат нарасида поёни шифирзавод мешавад. Пештар навор карда будем. ҳозир вақти кор ба омадем ки ҳамин чхел ки дидестен прамой мо нишон додестем бе монтаж бе ягон чи. ҳамин газоблокҳо аввал печкаош 900 градус гармида пухта баъд мебаромад. ҳозир градусша баланд карда, яъни блокҳо 1200 градус гармида пухта баъд баромадестай ва аз ин маълум мешавад ки маркаи ин бо бақувваттар шудааст. яъни аввал мисол 600 550 марка бошад, ҳозир 700 750 марка шуда баромада истодааст. дар ин ҷо бародаро мебинед ай ҳамин чхеле ки дар Россия истифода мебаранд, бисёр устуҳо медонанд. оригинал газоблок, евроблок мегӯянд, баъзеҳо сафед мешавад, амон намнокира намемонад, гармии хунукира изолятсия мекунад ва овоз намедоранд. яъни хеле гӯям дар Тоҷикистон номер 1 газоблок ҳамин мешавад. ҳоло хеле завод сохтагӣ нестанд. қариб 5-6 моҳ шуд ки ҳамин истифода бурдаестай. аз ҳамин ҷо чанд домҳои баландошона омада ай ҳамин газоблокро гирифта хонаҳоро бардоштаестай. яъни афзалияти ин блок чи аст? хонатон тез буд мешавад. вақте ки як хона сохтанӣ бошед, агар як моҳта бардоранд, аз ин газоблок кати гӯям 15 рӯзда буд мешавад. барои 1 метр ба, яъни 1 ба 1, агар 1 квадрат бошад, барои 1 метр ба аз ин газоблок 5.5 дона гӯяма мешавад. 5-10-6 дона газоблок меравад барои 1 квадрат. яъни хонатон тез мебардоред ва аз бисёр чи эконом мекунед. яъни зиёди семент лой намехарем барои усто. яъни барои шикатуркашам мисол худаш гӯям гладки омадагӣ одди мисол газовай кати родбан кати шикатур занеда мешавад. яъни зиёди қум шикатурка мисол семент намехаред ва гӯям ман худам лично аз ғишт сохтам хонара, лекин баъд фаҳмидам ки ин буромад. аввал набуд, аввал буду дигар намудош буд, яъни ин хеле оригиналаш набуд. агар ҳозир мисол хона сохтанӣ бошам, айнан аз ҳамин месохтам. барои чӣ? барое ки ин тамоман хунукӣ гармӣ намегузаронад ва мо ӯ дофа нишон додем даруни бассейн партофтем, чанд минут истод, мисол гӯям 1 соат дуруни овда монедам, дурунаш ов намегузарад. барое ки дарунаш пузрикош ҳамоқа бисёрай. аз сабаби ҳамон пузрико ҳам ай берун гармира ва хунукира овоза ва на ова намемонад ягон чиза. ва бародаро ин маҳсулот экологически тоза бе ягон химикатай бародаро. дар ин ҷо истифода мебаранд ҳамин қимои худмонро маин карда аз элак аз дробилка мегузаронанд, ранги орд карда маин мекунад, баъд уда семент хош мекунад, баъд амихели маҳсулот тайёр шуда мебарояд. дар ин ҷо бародаро 6 намуд размери газоблок мебароранд. яъни барои девори асосӣ бошад размери 20, 25, 30 мебароранд. яъни гӯям ин хели баракиш 25 бошад, ин хелиш 30 мешавад, дарозияш 60 мешавад ва ҳастаи размери 25 ва размери 30. вай девори асосии хона. агар барои перегородка чинданӣ бошед, ҳастаи размери 10 ва 12, 15. вай метавонед барои перегородка, агар хонатон дар квартира бошад, домои баландошона бошад, метавонед аз ҳамин перегородка кунед мешавад. агар хавлида зиндагӣ карданӣ бошед шумо, барои қишлоқ, барои хонаи хавлида размери 20 барои перегородка чинед бақувваттар мешавад. барое ки вақте ки агар дуюм мошина ба чинданӣ бошед, монолит мешавад
این از غش هم سبک میشود بردارو. چند نمود افضلیتش هست در بیرون نوشته موندگی آزی رفتن نشون میتیم. رفتیم در این زواد در یک روز 500 کوب گاز امی خیلی گازابلوک استحصال میکند. برادران چه خیلی که دیدین در اینجا خصوصیت های همین گازابلوک نوشته موندگی، یعنی اگر این آتش زنید یعنی در نمیگیرد، از گرمی، از خنکی، از آواز ایزولیاسیون کردگی و اکولوژیستی تازه و مثال اگر خانه را گرم کنید تیز خنک نمیشود. وقتی زمستان با خانه تان پیچکه گیریم میکنه یا یگان چی اتاپلین گیریم میکنید همون گرمی را قپیده میستد و بردارو کچستوش بهترین کچسته میشود. بعدی برآوردن بعدی پیش از فروختن ایرا در لابراتوری میسنجد، یعنی کو قوتش میرسد نمیرسد. اگر قوت نکنند برگ برآمدگی باشد ایرا علاوه جدا کرده میماند و بردارو درون این یگان حشرات خورده نمیتوند. مثال موش یا یگان حشرات درونش درآمده نمیتوند و بردارو این بقوت میشود، هم سبک میبیاد و پروچنستیست یعنی مستحکم میبیاد. اگر از دیگر محصولات امی خیلی صفت ها باشد خانه کنید میشد، لیکن در یگان محصولات نه غشتی لای نه غشتی پخته نه دیگر گازابلوک این گونه خصوصیت ندارند. برای همین اگر شما خانه ساختنی باشید من شما توصیه میدهم که عیناً از همین گازابلوک استفاده برین. اگر در کار باشد بردارو نمر تلفن زواد در تگی نوار بر همت زنگ زده مراجعت کنید. دستافکش داگور نوی میشود، نرخشون میپرسین. با فکرم پیشتر ما نشان داده بودیم یک کوبش 550 و 600 سوم بود. یعنی در اینجا بردارو دو نمود گازابلوک میبرند. بعضیا میپرسن گازابلوک سفید میشود، میگن سفیدش هست و بعضیا میگن گازابلوک سری رنگش سری میشود، میگن رنگ سریش هم هست. یعنی من انی خوزیر نمیدونم کدامش 550 کدامش 600. یعنی با فکرم همین سفیدش کوبش 600 سومون، این همین سریش یک کوبش 550 سومون. اگر در کار باشد در تگی نوار نمر هست زنگ زنید، از نام ابزار گپ زنید برای شما با سکتگی می شود. اگر ویدیو معقول شده باشد لایک مونید. هر خیل نگاتیو هر خیل بیهوده نگاتیو ننویسین. اگر نویستنی باشدم همین آیندهش فکر کرده نویسین. همین زوات مردم خودمون همین هموطنای خودمون که شدن باید دستگیری کنیم. خیلی که دیدین اینجا چنده موندگی بیهوده نیست. از این همه اکثریتشون زکات به برآوردگی، یعنی اساساً دوموی بلنداشیونه گرفته برساده. اگر شما هم خانه خودتون گرفتنی باشد به ملال زنگ زده مراجعت کنید زکات کنید میشود. سلامت باشید. بار دیگر تشکر زیاد.